अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नूर मलिक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर व्लॉग्स के ऐसे। यहाँ पर मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब ज़ियारतें हैं सऊदी अरब में, मैं वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर कुआँ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और आगे मदाइन का इलाका है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी। ये सारी ज़ियारतें करवाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। जा रहे हैं हम मदाइन की तरफ, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम आए थे फिर औन से भागकर, और वहाँ दो लड़कियां थीं जिनने अपनी बकरियों को पानी पिलाना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पानी भी लाकर दिया था, और उसके बाद उनमें से एक लड़की से आप मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की थी। और वहाँ पे काफ़ी कुछ है जो मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल से जुड़ा हुआ है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और। इस जगह पर हम पहुंच चुके हैं। इस जगह को या इस कुएं को बेर सईदनी भी कहा जाता है और बेर मूसा भी कहा जाता है। तो इलाका मैंने आपको दिखा दिया, साथ में इलाका है, और अंदर चलते हैं, आप लोगों को ज़ियारत कराते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल जगह है, और यहाँ पर पूरी बाउंड्री बनी हुई है, मैदान टाइप जगह है। तो यहाँ पर कुछ और नक्श भी हैं, वो भी आपको दिखाती चलती हूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप उस पर पता है। तो ये बाहर से उसका एरिया इस तरह कवर हुआ है, जगह बनी हुई है, पहले इस तरह से नहीं होता था। ये नक्श भी बना हुआ है, यहाँ भी शायद कोई कुआं था। वो सामने जो कुआं मैं आप लोगों को बता रही हूँ सामने है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ। इस तरफ एक और चीज़ है, बताती हूँ, बोर्ड भी लगा था, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बारिशों का एक पानी यहाँ इकट्ठा होता था, और ये तालाब की तरह है, और साथ में सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। नीचे उतर के यहाँ से पानी भर सकते थे। हज्जाज कराम जो आते थे दमश्क से, फ़लस्तीन से, यानी कि शुमाल सऊदी अरब की तरफ से जो हज्जाज कराम आते थे वो यहाँ से पानी भरते थे, क्योंकि यहाँ पानी जमा हुआ होता था। और कुआं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो आगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो कुआं जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाया था दो लड़कियों को, और उनमें से एक की शादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई थी। वो जगह भी इसी इलाके में है, उस तरफ भी जाएंगे। इसमें पहाड़ों का पानी भी जमा होता था। कहते हैं कि थोड़ा अरसा ही हुआ है इसका पानी खुश्क हो गया है। यहाँ के लोगों ने पानी भरना बंद कर दिया है। ये है कुआं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से कुछ इस तरह का दिखता है ये कुआं। जो बढ़ा दिया इंसान को, रहमान है रहीम है। जब पास थी तो किताब थी, पढ़ा दिया तो कुरान है। फिर इबादतों के है सिलसिले, फिर कुर्बतों। यहाँ पर एक पुराना सा घर मौजूद है, उसके करीब जाके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बना हुआ है। पुराना सा घर है, ये देखिए, ये पुराना घर है, पुरानी हवेली टाइप बना हुआ है। यहाँ पे लगता है कि इनकी एंट्रेंस थी, और पुराना, बहुत पुराना लग रहा है ये बना हुआ। और यहाँ से इनकी एंट्रेंस होती होगी शायद। और सामने कमरे बने हुए हैं, किचन है, और सामने लगता है कि उनका चूल्हा वगैरह, जैसे पुराने ज़मानों में चूल्हा पड़ा होता था वैसे। कोई किचन या कमरा भी हो पुराने ज़माने। और यहाँ से सारा इसका व्यू दिखता है कि ये हॉल टाइप होगा, और साथ में छोटा सा रूम बना हुआ है। कुछ नक्श हैं जो पुराने हैं, और ये किचन या कमरा होता होगा उनका, या कि चूल्हा जैसे लगता है ना, यहाँ पे चूल्हा लगा हो, इस तरह टाइप लग रहा था ये पुराने सा घर। और शायद उसी दौर का हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब भी इसके थोड़े बहुत नक्श मौजूद हैं।
یہاں میں نے کنواں دکھایا ہے آپ کو جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی دیا تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے پانی بھر کے دیا تھا۔ یہ نہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ملکیت کا تھا یہ کنواں۔ اور خلافت عثمانیہ تک جو حجاج کرام آتے تھے وہ اس کنویں سے پانی بھرتے تھے اور یہاں ٹھہرتے تھے، اور یہ ایک معروف کنواں تھا۔ اس کو بیر موسیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے ان 2 لڑکیوں کو بکریوں کے لیے پانی دیا تھا۔ جہاں یہ کنواں ہے اس کے سامنے والے سائڈ پہ پہاڑ ہیں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ آئیے میں آپ کو وہاں لے کے چلتی ہوں۔ یہ وہ والا علاقہ ہے، اب اندر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسی علاقوں میں، انہی علاقوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حق مہر تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شعیب اور تھے اور یہ شعیب علیہ السلام اور تھے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ان کا نام بھی شعیب تھا اور شعیب علیہ السلام جو نبی تھے وہ اور تھے۔ بہرحال یہ قوم شعیب کے گھر ہیں، یہ میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق مہر تھا یہاں پر شادی کا۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ حق مہر یہ تھا کہ آپ 8 سال ان کی خدمت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام حق مہر یہ لگایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال خدمت کرنے کے بعد واپس مصر فرعون کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے تھے۔ یہ ہے گاؤں حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی انہی گھروں میں سے کسی ایک گھر میں ہوئی تھی۔ نقوش بھی بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ اور غاروں، پہاڑوں کے اندر غار بنائے جاتے تھے گھروں کی طرح۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا۔ پہلا گھر ہے جو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں، غاروں کے اندر گھر بنے ہوتے تھے، اس میں لوگ رہتے تھے۔ عیسوی سال سے بھی 2000 سال پہلے کے یہ گھر ہیں۔ یہ کچھ نہیں کہہ سکتے یہ کمرے ہیں، یہ گھر ہیں، یہ کیا ہیں، اللہ عالم، لیکن یہ اس طرح سے بنے ہوئے، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو دکھاتی چلتی ہوں۔ تو یہ اندر سے کس طرح سے ہیں، باہر غار کی طرح لگتے ہیں اور اندر گھر بنے ہوئے تھے۔ یہاں اور بھی چھوٹی چھوٹی غاریں ہیں۔ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قبرستان ہے، جو بورڈ پہ لکھا تھا شروع میں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں پوز کر کے۔ اس میں لکھا تھا کہ تقریباً 16 قبریں، اہل علاقہ کہتے ہیں کہ یہ مدائن ہے۔ یہاں پر اب آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر چل کے غاروں کے اندر کیا ہے، ڈیفرنٹ رومز ہیں، ڈیفرنٹ کیا تھا یہ کچھ بھی نہیں پتا ہم سب کو، لیکن میں آپ کو بس زیارت کرا رہی ہوں۔ یہ سب لوگوں کی باتیں کہی ہوئی ہیں کہ یہ ہے یا وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ ہم اس پہ نہیں پڑھتے کہ صحیح بات کیا ہے، لیکن جو بورڈ پہ آفیشیلی لکھا ہوا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہاں بھی کوئی کنواں ہے، شاید نقش ایسے بتاتے ہیں کہ یہ کنواں ہوگا شاید، اللہ عالم۔ تو یہاں پہ اس غار میں چلتے ہیں، دیکھیں یہاں ڈیزائن نقوش بنے ہوتے تھے۔ تاریخ یہ لوگ یہاں بیان کرتے ہیں کہ اس کے مطابق یہ لوگ اپنی موت کے بعد کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس لیے اپنی قبروں کو خوبصورت سے خوبصورت بنواتے تھے۔ بہت ساری غاریں ہیں جو کہ میں ہر غار میں نہیں گئی، تو باہر سے آپ لوگوں کو دکھاتی چلتی ہوں۔ یہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کو صرف ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے شکر ادا کرنا چاہیے اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور زندگی کے طریقے ہم نے سیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نبی بھیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے تعلیمات لے کر ہم زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتے ہیں۔ اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں یہ جہالت کے دور میں لوگ کس طریقے سے زندگی گزارتے، تو آج دیکھیں مسلمان پیدا بھی ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کو قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جب وفات پاتا ہے تب بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے اور بہت زیادہ قدر کے ساتھ اس کو دفنایا جاتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ 1940. My father born in 1938. I'm from 64. She's from 1966. She's saying I cannot reduce my weight. Ask the ma'am how she's slim and smart. You're young, 66. My children are 64, Allah. 66, 68. You're from where? From Germany. From Germany. You know the hockey? Osher. One of very famous, not I old and very famous player of around 20 years You back. come from here?
No, we are from Pakistan, but I'm working here in Jeddah, Saudi Arabia. Yes, where from Pakistan? Islamabad. Islamabad. Yes, I'm from Because Islamabad. we have been in Pakistan 1946, no, 64. 64. Oh, when I was coming, Yes. I didn't know Allah. Nice meeting. Those Nice good meeting. old days and Ayub Khan. Yeah, Ayub Khan. Ayub Khan actually set up the Islamabad. There was no Islamabad. That city was planned. It was a paradise compared to Afghanistan. It was a paradise. It was paradise, but And I'm not, going to Pakistan this year in but July. not anymore. It's no more paradise. Still I'm going in Yeah, it's July. your passion, love. We respect. We respect. We respect that. I want to go to Skardu. Ah, Skardu. Very, very. You have been there before? Yes. It's That's why I want to marvelous. go back. It's marvelous I place. start my words in एक बार फिर ये सारी बातें लोगों से माकूल हैं, ना कि पक्की रवायत हैं। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, यानी कि यहाँ कौम शुएब हो भी सकती है, जो जगह मैंने आपको दिखाई। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कौन सी ज़ियारत प्लेस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी वीडियो थी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे ज़ियारत कर सकें और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं वो आ भी सकें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।